मधुपुर थाने में एक गृहिणी ने पति और सास ससुर द्वारा शारीरिक अत्याचार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल पहले विशालगढ़ थाना क्षेत्र के गेट नंबर 2 के बाबुल दास की बेटी की शादी मधुपुर थाना क्षेत्र के हरिहर दौला क्षेत्र के चंदन दे के बेटे गोपाल दे के साथ 70,000 रुपए और गोपाल दे के परिवार द्वारा मांगे गए हर शर्तों की मंजूरी में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद ससुराल वाले गृहिणी को तरह तरह से पीड़ित करने लगे, लेकिन कई बार क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ मध्यस्थता बैठकों के माध्यम से समझौता कर लिया जाता था। इसके बाद भी पति की घरेलू हिंसा में किसी तरह की कमी नहीं आई। सोमवार की रात गोपाल दे शराब पीकर घर आया और पत्नी पर अमानवीय अत्याचार करने लगा। उसने गृहिणी को जलाने का भी प्रयास किया। बाद में पीड़ित गृहिणी किसी तरह से घर से निकली और दूसरे घर में शरण ली। मंगलवार को गृहिणी के पिता को खबर मिली और वे हरिहर दौला इलाके में पहुंचे। वहां से गृहिणी को छुड़ाकर उसका इलाज मधुपुर प्राथमिक अस्पताल में कराया गया और उसके पति व सास ससुर के खिलाफ मधुपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। अब मामला हाथ में लेकर आरोपी के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखना बाकी है। কোনো রূপ গুণ নাই, সুন্দর নাই, কালা হের পছন্দ না, হে আমার লিয়ে খাইতো না। তা আমি কইছি হে যদি না হই খায় হে মানে হে মেইন কথা হলে আমার খাইতোই না, হে আমার লইছে এর লিগে আমার পিঠে ধরে। এরপর প্রধান মেম্বার আইলে হে আমি বলে খামো এরপর আবার পিঠে মারে, ইতেই করে হে 3-4 বছর ধরে। কে মারধর করতেছে? জামাই এরপর শাশুড়ি সবাই মিললে সেটি শাশুড়িকে একদিন আগে মারছে, মিটিং হয়ে গেছে। উদ্দেশ্যটা মারার উদ্দেশ্যটা কি? আমার ভালো লাগে না, হেরার আসল কথা হইলো হেরার ভালো লাগে না, আমার লইয়ে খাইতো না হেরা। এমনি কি আমি স্বামীর কি অন্য দিকে কোনো? হ্যাঁ আছে, অন্যদিকে থাকতেই পারে। আমার লোকের সম্পর্ক ভালো নাই, হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী যে ভালোবাসা আসলো এই ভালোবাসা নাই হেরে দিতে। আপনার কত বছর বিয়ে হয়েছে আজকে? 3-4 বছর। ছেলে মেয়ে আছে আপনার? একটা আছে ছেলে 4 বছর। আপনার স্বামীর নাম কি? গোপাল দে। বাড়ি? বাড়ি হরিয়রদুল্লা। আপনার বাড়ি? আমার শ্বশুর বাড়ি হরিয়রদুল্লা। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি 2 নম্বর গেট। এখন কি এর বিরুদ্ধে মামলা করবেন? হ্যাঁ। কোন থানায়? একটা মধুপুর থানায়। আপনি চান কি? হ্যাঁ শাস্তি হোক, হ্যাঁ যেমনি আমার মারে এমনি শাস্তি হোক। এমনি কি কোনো যৌতুকের জন্য কোনো যন্ত্রণা দিচ্ছে আপনাকে? হ্যাঁ। বিয়ের কতদিন পর থেকে এই ঘটনা হয়েছে? বিয়ের 1 বছরও না, 1 বছর গেছে না, 5-6 মাস পরের থেকে হ্যাঁ এমন আরম্ভ হচ্ছে আমার। আপনার কোন কোন জায়গায় আঘাত করছে? এই তো এই জারি গালে, এরপরে পিঠে, এই জারি মারছে, আঙ্গুল ভাঙালেছে পিঠটা।